إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبالإسناد المتصل الإمام الحافظ أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا مسلم المسلمات والجاهلين والجاهلات بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال رحمه الله تعالى بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف إلا في الإسلام. Berarti barang karena sebagaimana min hilfin dari perjanjian muahadah, min hilfin dari perjanjian ay muahadatin wa ta'aqudatin fil jahiliyah fi dalam zaman jahiliyah fatamassaku bihi maka fi qawqati bin kafi bihi kalaban hilfin bagi Islam katanya. Wala hilfa fil Islam. Wala hilfa fil Islam. Bentada perjanjian jahiliyah fil Islam nang Islam. Ini tak ada hilfah jahiliyah nang Islam. Nang Islam. Hamim jahiliyah percampur bil Islam. Budaya-budaya jahiliyah campur dengan budaya Islam. Hamim an Qais ibni Asim Haun Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana wa la yakunu ila yaumil qiyamati mu'minun illa wa lahu jarun yu'dihi. Ma kana tada wa la yakunu wa tak kekal wadah ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat mukminun pasti dari mukmin illa walahu jarun yu'dihi. Angin panik kakani mukmin jarun tining tetangga yu'dihi senyake jarun dak mukmin. Artinya orang muntara berusia dari barang senyakein tak mungkin itu mesti berada. Kalau tangkap, bola, pemilih, kancah, langsung ada. Karena tujuannya darul fana. Terus ada senyakin baku, ya masuk surga. Pada faraan alidat. Biasa ke orang keluarga nyakit itu. Qala Rasulullah ma kanat nubuwatun, tak ada kenapa pangkat nubuwah qattuh selancengah illa kana ba'daha qatlun wa sulbun angin ba'dah samarin nubuwah qatlun panapa paten yakni pembunuhan wa sulbun dan salib Rabba udhiya antwalhatan suak ma kanat nubuwatun qattu tak ada saya pangki
Ail ma tujat kana tam pangki panapa nubuah qattu selancanga illa tabi'atha angin ora bunte dak nubuah khilafatun panapa kekhalifaan wala kanat bantada pangki khilafatun panapa khilafah qattu selancanga illa tabi'atha angin ora bunte ada khilafah mulkun panapa kerajaan wala kanat bantai pangki panapa sedekah illa qattu selancanga illa kana muksan angin bada panapa perkara kelakuan muksan paneka pungli pungutan di liar mereka iya ya sisi pun berdampingan boleh sekencang sedekah boleh sekencang pungli ini kan macam-macam ada sogok ada penipuan macam-macam cuma pungli pungutan saya tak syar'i. Ibnu Asakir Abdurrahman Ibnu Sahlil Dhad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kabiratun bi kabiratin ma istighfar ma ta'ada kabiratun panapa susaraja bi kabiratin banikatu saraja an as-safar asarang istighfar dan makatu saraja mun ki maring kening tobat ada tu saraja nih perlu gemet sama sekali wala sawirata bantada wala sawiratun bantada pada batu sakeni bi sawiratin banika anya matu sakeni mal israr asarang natepeh tak buamu sekali mereka tu sakeni mana tak buamu sekali akhirnya jadi kurung semeru tak topati masalah ke mana topati ada la tahkiran nasawiratan innal jibala minal hasa jangan dengar jangan kepeni sampean dak barang kene innal jibala minal hasa saung kuna gunung asla dari bliker kingjan aja bahasa tiku Ibnu Asakir an Aisyah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma karabani amrun ta nyusaki dak kaul amrun panapa perkara tak nyusaki dak kaul amrun panapa perkara illa tamassala li Jibril angin nampakaki dak kaul pasal Jibril illa tamassala li Jibril angin nampakaki dak kaul Jibril pasal Jibril faqala maka tabu Jibril ya Muhammadu Muhammad qul mu'tadibin tawakkaltu 'ala al-hayy alladhi la yamut walhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira kayat Tuhan dosa jelas dosa sompak rawat kalipak jaripak lepas cakaya punya insyaallah bakal pada jalan keluar tawakkaltu 'ala al-hayy alladhi la yamut tawakkal kawal pasrah kawal atas zat seodi alladhi la yamut setafakal setafsir al-hayy walhamdulillahi alladhi lam yattakhidh ta'afati basir Allah wala tandana walam yakun bantala lahu kan di Allah syarikun panapa mitra kongsi fil mulki dalam keraton walam yakun bantada lahu panikakan di Allah waliyun pasir wali yakni orang yang nolong ke Allah saya nolong Allah minaz zulli dari enah wa kabbirhu takbira ban atakbirati binda Allah ngaku ngakin binda Allah takbiran kalaban ngaku ngaku Ibnu Abi Dunya fil Faraji wal Baihaqi fil Asma'i an Ismail ibn Abi Fudaykin mursalan Ibnu Sosari fi amalihi an Abi Warahdat Tuhan sasa ya sasa putu tak mengerti baca dia putu tak mengerti tak faham baca dia jika alim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma karihta an tuwajabi akhaka fa huwa ghibatun ma tiring barang
karihta saya tak senang sampean antuwajiha dak ngadepake sampean bi kalaban ma akha kada tatan sampean akha kafil Islam fahuwa wibatun fahuwa makatin ma panika ghibah samar fayahrumu lakin tuhu lidarura qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma karihta an yarahu an-nasu minka fala taf'alhu bi nafsika idza khalawta ma tin barang tak senang sampean dak ningale hu dak ma an-nasu besar manusia minka dari sampean fala taf'alhu maka cek ngalakon sampean dak ma bi nafsika kalaban abati bi sampean idza khalawta nalika nyepe sampean seorang yang lain mun tak senang sampean jeling ala kocek dah kau ni tibi berarti tak boleh abata an Usama Yusarik ibn Sakin Anasah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma laqiya syaitanu Umara tak atemu pasir cong setan Umar radhiyallahu anhu mundu aslama kabit masuk Islam pasir Umar illa kharra angin curungep pasir setan curungep mak diwajihi dak muan setan ani kita abatok sedina Umar kun karatemu kun karatemu dato curungep kita abatok boleh muncul Ibnu Asakir an Hafsata dot kalau kuna temu la curung babar macam ayat kursi sampai tu lokal lagi pakun kita sengiran setan kok tahu kiri dan setan ilabun tidak kuna temu la curung ngap setan masyaallah Allah Taala beri kehaibat lagi beri haibat Usama ibn Syariq ibn Ansah Mali qala Nabi sallam mali arakum izin mali matin panapa li kandi kawala arakum panika ningale kol saben kapi izina de asa pesa kapi ma asa pesa ma pecah mutafarriqina ma tak bersatu apa saya sebab dengan Islamnya Hamim Dalnon an Jabir bin Samurah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mali walid dunya mati lim panapali panika kandik qala walid dunya ban kandik dunya apa kok bantunya pallon nak telepok nombor sekian cukup ngakan tak tang la syukur ke Allah Subhanahu wa taala negara tak bawa numpuk ma ana fid dunya tak ada tining kawalan nang dunya illa karakibin angin penengkak kata orang se numpak istadalla se ngaup pasir rakibin ngaup berlindung berteduh pasir rakibin tahta sajaratin ibabana kaju mailang ojang lailang mangkat boleh lepada nak iya tunya pada bareng ngaup istirahat sekejap bulan nak ojang capek mari elang capek berapa menit mangkat pun tidak aki kaju nate sambil dan goreng seberkata sambil berangkat orang tok sumaroha pas berangkat pasti rakibin wa tarakaha bening kal rakibin dak saja rasulullah dapat ki bagajun akan sing sana tidak kun ngai orang itu nah pasti elok babolong kala nah lo ko beroma cek gon tengah nah sederhana illa karakibin istadalla tahta sajaratin summa raha wa tarakaha hamim ta'nun kab dia an ibn Mas'ud qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma mata nabiyyun tak seta pasal datang nabi illa dufina angin pendem pasal nabiyin
haitsu yuqbadu sakirana pasete sakira icabut panapanya bana nabiyin ini sete an Abi Bakrin. Ini hadis yang dapat mengatasi perpecahan setelah Nabi wafat. Sampun Nabi wafat seperti konflik antara sahabat pertama pendem ini mah. Para sahabat apa tuh kopi tak sepakat jangan hitung pendem ke Mekah, jangan hitung pendem ke Baitul Maqdis kiblat pertama. Abu Bakar datang, ya cak merah bicara kok andik hadis saya baca ya col ada bos serap maka yang Nabi pendem itu mah min haitsu yuqbadu tempat di mana beliau meninggal. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma mahaqal islama mahqassuhi syai'un. Ma mahaqqa ta'fusuk tak menghapus yamhaqullahu riba kalau kata mahaqqa yamhaqullahu apusuk Allah taala dari riba wa yurbis sadaqat yani apusuk dak barokan riba dak barokan mun riba pengennya luar tengah ya ma mahaqqa ta'fusuk al-islam ada Islam mahqassuhi akatia menghapus pengecerek mahqassuhi nika termasuk fi'il senasab kalaban muwang huruf kecil ay mansubun binas il khafidi aslul kalam ma mahaqal islama kamahkis syuhi sayun tak menghapus da Islam akati yang menghapus sebanget cerai buhlun cerai suhun nika saran pole ban buhlun nika mun suhun nika conton cek saya beda otok norok dak cemberah kala oke elong polong sangar laku menoleh sesangaran nika contohnya suhun Allah mahkos suhi agatia afu sekepengecelek sayun pan setong-setong artinya pengecerek kena kebahaya sampai seakan-akan menghapus kejaran-kejaran sebenarnya Islam kefokusan Islam ini kayak hapus bukan pengecerek ini kayak ada jadi f ain ananas haun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma marartu ta'libat kauna lailata usriya tanwin karena mudhaf ke jumlah lailata mudhaf ke jumlah usriya maka tanwin kira ma maratu ta'libat kauna lailata usriya waktu malam pajalan pa berangkat pasir kaula naibul fa'ilnya malain apangki kelaban kelompok minal malaikat dari malaikat illa qalu angin adabu malain minal malaikat tak lebat kau lebat teman barang kau sekolah kau yang makimal malaikat illa qalu angin adabu malain minal malaikat setiap apa kiban malaikat kala adabu anjing Nabi ya Muhammad mur ummataka bil hijamah merintah tibin da ummat tibin kalaban canduk setiap malaikat apa ki mas tengok cak dengan Nabi kebala ke umat surah canduk ya pihak malaikat nih mesen kan alhamdulillah kula alam paaki niat atau rasul sunnah atau bulan sekalian ajan duk tak setruk mur asluhu umur amara ya'muru mur la tamur asluhu umur an Anas ta'un an Ibnu Mas'ud haun nah kono canduk qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma masakhallahu ta'ala min syai'in fa kana lahu akibun wala nasrun tak ngobaropah pasir Allah taala dah setong-setong ini manusia seperti ketang direngek diregu kata masalan fa kana man kabala lahu bana kakandi syai'in
akibun pana patoronan wala nasrun ban punten potok. Artinya manusia lamba nang zaman Bani Israel sebab Allah Ta'ala berarti ketang ada toronan. Jak maduran ketang sebeda mangkin benih toronan manusia sebab ketang lamba. Ketang asli guys. Okay, ketang benih toronan ketang se asal dari manusia. Ketang se asal dari manusia lamba. Jadi pun tak abid umrah mati. Tak abid mati. Jadi ada torona. Berarti ketang sebeda makin benih ketang se torona asal di manusia ni. Tabba'an Ummi Salamahun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min al-anbiya'i min nabiyyin illa waqad utiya min ayat ma mithluhu amana alaihi al-basharu wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya. Tada min nabiyyin min al-anbiya dari banyak-banyak nabi min nabiyyin dari setong nabi illa waqad utiya angin ongku parengin nabiyyin minal ayat dari banyak-banyak ayat ma dak barang utiya ma minal ayat dak barang ayat mithluhu amana alaihi al-basharu setining sapadana ma amana pani kang manaki atas mithluhu al-basharu pasir manusia wa innama kana alladhi ang pastina bada alladhi pana peperang ini ayat utitu se'i parengi kaulada alladhi wahyan panika wahyu benia kebaiti bi kula awhahu siapa yang wahyu da alladhi Allahu pasir Allah ilayya da kaula tatifa arju maka ngarep kaula jaman kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an akuna dak bada kaula aktsarahum panika lebih banyakan anbiya tabi'an pana-pana tabi'an orang yang senoro yaumul qiyamati nang hari kiamat. Ternyata mantih kanjeng Nabi adalah seorang nabi sepaling banyak pengikutnya. Hamim qab an-nabi warasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min adz-dzikri afdalu min la ilaha illallah. Ma ta'ada min adz-dzikri banika dari zikir afdalu tining selebih utama min la ilaha illallah dari kalimat la ilaha illallah. Wala min ad-du'a ban ta'ada panika dari doa khabar muqaddam afdalu tining selebih utama minal istighfar dari istighfar. Makanya mun atu akan orang tua ki minta ki istighfar kaya Pak Ibu. Lebih banyak macam Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya. Sambil nyetir sepeda motor. Mulai mangkat sampai dapat ambo berapa pun. Daripada asingan, Thank you. Tabba'an ibn Amr haul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minal qulubi qalbun." Tada minal qulub panika. Setengah dari banyak-banyak ateh. Ateh tidak saus. Qalbun tining ateh. Illa walahu angin panika kali qalbun sahabatun tining ondem. Apa ondem? Ondem gelak konsekuensinya kan no topek. Konsekuensi daripada ondem gelak no topeng. Jadi aten saya apain ni kan mesti ada gangguan jak maturana. Saya no topeng nor sebudaya teh sehingga ate gelak petang aja lewat. Katotopan ondem ate gelak. Mun bulan terak katotopan ondem jadi petang. Ate terak katotopan ondem petang juga. Jadi aten saya rasa macam jalan mesti ada ondem. Bertotop si bisa tangaki. Maka usaha aki kita semuanya top gelak dari masa hilang buang. Kelaban birit, zikir, usaha, ikhlas dan semacam kapi buang. Contohnya ke sahabatil qamar kata on 5 bulan.
sahabatil karam yang ondem senotopi bulan. Bainama al-qamaru waktuna tining bulan. Bainama waktuna tining bulan. Yudhi'u panika nyinareh panapa qamar. Id alathu sahabatun. Id tatkala nerai ai id yudhi'ul qamar. Tatkala neraen alathu mangka ngongkoleh nopoe huda qamar sahabatun panapa ondem. Fa azlama mangka mapeteng panapa mangka peteng panapa qamar. Itajallat tatkala padang panapa sahabat. Di si padang sahabana se kepetengan ko marah bulan. Sudah kacukan ate. Tosin an ayyudat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min adamiyyin illa wa fi rasihi hikmatun. Tada min adamiyyin dari bangsa Adam illa wa fi rasihi angin panik kanang cetak ke adamiyyin hikmatun tining hikmah. Hikmatun tining hikmah biyadi malakin dalam baca hikmatun nama Iki beda harokat Iki hikmatun biyadi malakin nang tanang malaikat. Long kalong maknanya. Long kalong benih hikmah ilmu benih. Long kalong hewan ya. Semacam long kalong hewan. Long kalong sebab kan ni. Tapi bila orang ini ketawadu yang kak long kalong juga tekit dah. Bila orang ini kata tawadu bi malaikat kaca ke bawah, jangan kerecet ke bawah. Jangan mabur. Long kalong ni. Long kalong. Mun nang sarana dalam bil bitahrik ya. Hakamatun ya. Wahia bitahrik hakamatun yani. Ma yu'alu tahta hanakid dabah jaman ahal mukhalafah. Kalijam akan dia kedali. Long kalong berarti. Iki Long kalong. Long kalong. Fa idza tawadu'a maka tatkala tawadu adami gila. Tawadu adab asar. Idabu aki lil malaikat irfa ngangka sampean. Angkat dia le ke derajat. Ya. Tapi nang cara pakun hikmat tabacan. Mun sarana bil haraka yani hakamata. Kita tahu datana. Ini beda riwayat lain. Hikmatahu. Irfa hikmatahu ngangkat bin sampean hikmatahu dak longkalonga adami. Ini derajat maksud rangka. Wa idza takabbara benar sombong adami maka tabaki lil malak dak malaikat dak hikmatahu. Mama bati bin dak longkalong aja. Yani dak derajat maksud. Taba an Ibn Abbas al-Bazzar an Abi Hurairah haun. Bukan hadis lain ma tawaddu'a adamiyun illa rafa'ahu wa ma takabbaru adamiyun illa wada'ahu. Hadis lain ini. Taba an Ibn Abbas Bazzar an haun. Jadi bila orang tawadu maka bila Allah Taala jangan ibadah kita derajat. Bila orang sombong maka derajat kita sajan maba jangan tereken. Baik ben Allah ben orang. Contoh saus yang setong kampung pada orang yang sombong.
tak kira reken pun orang ini. Ballo itu lagi. Tapi orang yang tawadu rakai pun orang ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yad'u. Tak ada tining setong orang min Zaid wa zida fi nafin. Wa fi nafin. Apa? Wa zida fi nafin. Apa tulisannya? Jad. Wa sibhi fajar. Terus? Hah? Nakiratan kama libawin mim mafarin. Wa zida fi nafin wa sibhi fajar. Nakiratan kama libawin mim mafarin. Ma min ahadin yad'u. Ma nafi min zaid mubtada. Ahadin mubtada marfu'un wa lam turfihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Mana min dzulha at-ta'addur bi harakati harfil jarri zaidi. Ma min tada min ahadin tini setong orang yusallimu saya ngolok salam ahadin alayya atas kaula yani nyelesai ke Madinah ngolok salam untuk kanjeng Nabi illa raddallahu alayya ruhi angin mabali pasir Allah alayya atas kaula ruhi dak roh kaula hatta arudda alaihi salam sampai ajawab kaulah alaihi atas hadin assalama dak salam hakikatan gini jawab hakikatan dal an Abi Hurairah dot jadi ajawab kaulah ilayya qala Imam Al-Qastalani wa huwa al-tafu wa ansabu إذ بين التعديتين فرق لطيف فإن رد يتعدى فإن رد يتعدى كما قال الراغب بألا في الإهانة وبئل في الإكرام روحي بمعنى رد علي نطقي ini bani erronak la cabut pabeli sakit mah bani nah sifat ada pun kelak boleh ini sifatul hayyina boleh sampai beliau ada bu dak orang yang ngolok salam li'annahu hayyun 'ala dawam wa ruhuhu la tufariqu abadan lima sahha annal anbiya ahya'un fi quburihim orang nabi ini kan odik nang kuburna ya li'anna kullal anbiya syuhada wala tahsabanna alladhina قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون حتى أرد واية لرد من في معنى التقليل في معنى التعليل أي من أجل أن أرد عليه السلام هذا ظاهر في استمرار حياته لاستحالة أن يخلو الوجود كله من أحد يسلم عليه عادة ومن خص الرد بوقت الزيارة فعليه البيان فالمراد كما قال ابن الملقن وغيره بالروح النطق sebagaimana ada waktu audit ini kala an-nutqu bil fi'li awil quwwati wa huwa fil barzakhi mas'ulun bi ahwalil malakut mustarikun fi musyahadatihi ma'khudun anin nutqi bi sabidhalik wa lihadza qala ibn hajarin al-ahsanu ay awwala raddur ruhi bi duhuril fikri kama qalu fi khabari yuwanu ala qalbi wallahu a'lam dal Nabi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yamutu illa nadima ma min ahadin tada tini setong orang yamutu semati ahad illa nadima angin paling ke menyesal berserahat setiap orang mati ni ke pasti ada penyesalan nang setong hadis lain walau dakhala al-jannah sanajan masuk surga
Arami menyesal kelak. Ara pangkok minta khusuk lembak nang tunya. Ara pangkok lembak minta rajin nang tunya. Ara pangkok lembak minta muluk nang tunya. Ara pangkok lembak minta abirit malal. Ara pangkok minta apa menyesal hai yang ki. Dia masuk surga. Kenapa? Banyak balasan-balasan sebagian surga luar biasa. Seperti abad menyesal minta lebih fokus benda yang kok lembak. Menyesal kan ni. Saya dah sahut. In kana muhsinan ni kan. Lamun badam ahadin panika orang yang salah fokus, nadima maka menyesal ahadin alla yakuna istada. Menyesal kala tak bada ahadin istada panika nambahin bahasa ahadin. Ni tak nambahin rangkok tentunya lamba ala kok atau hajud ni sekian. Kalau yang nak ni sekian kasta. Wa in kana musian balamun bada hadin panika orang yang salah kau cuba. Nadima maka menyesal hadin alla yakuna nazaa. Dak tak bada hadin nazaa panika ammu hadin. Kasta na ala kau cuba lamba. Ya tak ada bak kata cerita tengki sengkok pasal. Tekali siapa orang masuk surga. Tak Nabi Rasul. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يحدث بذي أمة حدثا لم يكن فيموت حتى يصيبه ذلك. Tak ada min ahadin tining setong orang yuhdithu se nganyaraki ahadin nganyaraki bid'ah atau lain lah atau bagus masalah bid'ah polan se bid'ah bagus polan se bagus. Habis rumah lembaran ke ummah kada sandak setong kelakuan lam yakun setada panapa hadasan fayamut bas mati basira ahadin hatta yusibahu dzalika sampai ngening mere panapa hadasan sampai mere apa yang budi sampai mere ahadin dzalik panapa hadis hadasan yani akibat mun nganyari barang coba setiap perintah mere aku san mati nganyari perang bagus perintah mereka bagus sekali montong kaki toba ani bin Abbas dot yani tergantung coba in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun balasna qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin tak ada tiring orang yudkhiluhu saya masuk ada ahadin Allah pasir Allah al jannata la surga illa zawajahu angin makabin ahadin isnatain dak dua orang bini wasab'ina ban petong pala zaujatan bini. Tak apa-apa saya mati kemudian masuk surga pasti orang kelak pabini bitatari banyak berapa petong pala dua aja kapi kabai bini nak orang yang masuk surga kelak cinta ini kedua minal hur nil'in dari bitatari jatana dua wasab'ina ban petong pala mimmirasihi dari warisna ahadin min ahli nar dari ahli neraka. Jadi orang ahli neraka kelak cek saking masuk surga nikah oleh bagian petong pala. Le bagian petong pala kelak tak masuk surga bagi ke orang yang surga kan. Di bagian orang yang neraka kelak betul tadi jatah ka orang Islam yang masuk surga. Kedua jatah Islam asli. Ni kan. Benar petong bola dulu. Surau kaki je petong bola dulu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma minhunna wahidatan illa walaha qubulun sahiyun masyaallah. Ma ada minhunna dari petong bola dua. Ma hunna ta'ada min hunna panika saya dari petong bola dua wahidatun basar setong bitatari illa walaha angin panika kandi wahidatun kubulun tiring kubul sahiyun se'esahwati mapan tak betulan kubul benibul kubulan setiap setong orang di petong bola dua kelak kubul muapan walahu zakarun la yansani syarake walahu ban pernikahan di ahadin zakarun tining zakar la yansani saya tak pernah kendur pada zakar tak pelok
tak bilu karemun mangke berapa lebih bilu habis tong bola dua jadi situ tak ngabi lebih bilu la yansani saya tak pernah kendur pernah pada karun an Abi Umar tahun kan suaranya la yafturun ada kendur ada capek ada lesoh ada jelot ot ada sakit tengah ada kepi cabut ini kepi okay. Kalau Nabi SAW mentah baca aja dah kira tiaki kena masuk sakit. Aduh pun terhur ke bawah di rambut. Ada engkau lah tak sesukaan. Sakit lagi. Waktu tiaki. Kita masuk tak baca aja sampai. Kalau Nabi SAW ma min hadin yu'ammaru ala asaratin fasaidan. Ma min hadin tada min hadin tirin setong orang yu'ammaru. Panai kasih angkat pemimpin. Yang kat pemimpin ya, yang kat pemimpin yu'ammaru yu'ammiru ummiru yu'ammaru kebaik amir jam diangkat amir diangkat sebagai pemimpin apa saus menurut levelnya pemimpin segala kecil segala menengah segala besar terserah ala sama kayak ala asaratin atas 10 orang ya kaki angkat pemimpin jadi kepala kelompok ini kan anak asaratin pimpin sesepuluh dia fokus pasoknya dan mengada atas illa ja'a angin datang ahadin si angkat pemimpin kelak nang hari kiamat fil asfadi dalam banyak kot pekot wal aulaliban banyak rantai harami pada mepekot mungkin tak jujur nipu kata sepolo nikala sepolo nika kun sepolo nika dari mun se Indonesia mun se negara mun se provinsi mun se kabupaten mun se kecamatan mun se desa saya pimpin nika kun sepolo nika ale pekot nah dari mana sekeluarga pada sekeluarga pada kepala keluarga dari macam mimpi pada masuk ke umum hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mas'ul ya Allah na'udzubillah masa Indonesia seakan orang senegara sekian ya Allah astagfirullahaladzim عن أبي هريرة صح كعب أم صح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يقول على شيء من وجه الأمة tak tining setong orang yakunu sebada ahad ala syai'in panika sebada ahad ya ala syai'in atas setong panika atas setong khabar yakunu min umur ummah dari urus panika umat ini jadi pemimpin ngurusi umat fala ya'dilu maka ta'atil ahadin gila sing ngurusi umat ta'atil fihim nang hadil ummah illa kabbahu angin acur ngepaki ahadin acur ngepaki kaya apa ya taraki tadi kabo ya illa kabba yakubu angin acur ngepaki ahadin pasal Allah taala finnar nang apa neraka naudzubillah min dzalik Kab an Makil ibni Sinan sah. Makanya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang kat pada tiap qadi ni kata paron sampai penjara. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang kat pada tiap qadi tak paron. Sampai panggil pemerintah itanya ki diinterogasi. Minta akil mana apa? Kula tadi keahlian tiap qadi. Kadzabta kendak sampean ni kan kula kendak tak bisa tikoti. Kula tadi keahlian tikoti jangan buat ni. Gadab tak kendak ke kendak kula tak bisa tikoti. Kula kendak yang sampean tak bisa. Kalau debat baik penjara ni. Wakil setan sebab ni kawan. Di penjara. Mungkin setiap kali kan rebuan nyogok semacam.
Maka jangan Abu Hanifah ada beliau, man ju'ila qadhiyan faqad dzubiha bi ghairi sikinin. Man ju'ila qadhiyan, siapa orang dia kebai qadhi, maka orang dia pada benda beli tak kalah bantodi. Mun beli bi tadi kan sekalian tajam are. Mun beli ban lain tadi, ban betung seumpama. Kan sakit. Ni man ju'ila qadhiyan faqad dzubiha bi ghairi sikinin. Cek kata ini kata Abu Hanifah. Okay. Makin setiap qadhi setiap hakim, masya Allah nyoba boleh tidak hakim korupsi dan semacam korupsi. Pas hukum fasilitas hukumnya termasuk benih hukum Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa lakum asabul zalimun. Wa asabul fasikun. Bahasa Al-Quran telok ni ke hakim. Hakim fasikun, hukam zalimun, hukam kafirun. Di manakah kita? Ini kata. Nang Quran bahasana pada hukam kafirun, pada hukam zalimun, pada hukam fasikun telok. Di manakah kita ketika jadi hakim? Nauzubillah. Sepetong polo ibu beluk sangat atau sepetong polo ibu toron, menter tamak semaka yang masalahnya masalah hakim hukam ini. Nauzubillah min. Tengah cong. Jak sekolah lagi cong. Kecuali yang terlalu tawa. Mungkin terlalu setiap hakim lah nyon jauh. Nyon jauh. Qala an magna sallallahu alaihi wasallam qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin illa wa fi rasi urukun min al-judam. Tak ada tining setang orang angin panikan yang cer kahat urukun tining banyak-banyak orang minal judam dari bibit judam. Dari bibit judam. Tamfiru saya bergerak panapa uruk. Tamfiru saya bergerak nafaro yang firu ayat taharraku. Fa idza haja sallallahu alaihi maka manabi agrak panapa uruk kelak sallatu mangka ngobosake Allah atas hadin azzukam dak pilak fala tada wow lahu mangka ca tanpa tibin kapi lahu karena zukam sebab ko ca tanpa zukam jepon hadis ni itu zukam terjadi karena tekanan bibit-bibit jutaan sudah dan cetak nikah gerak pas terjadi zukam pilek. Az-zukam dak pilek. Kab ana setahun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yalbasu thawban." Tak ada jenis yang orang sing angkut ahadin thawban dak angkut liyubahiyah supaya ganggaan ahadin bihi kalabal thawban. Liyubahiyah ganggaan. Jadi benih karena Allah yang turun kepada aurat. Ya, benih dak remah keng tolak kau cak angga, tolak kau cak gedeng, tolak kau cak patot dan semacam sombong. Fayan turun nas sebab ngabas pasal manusia ilahi dah hadin. Dalam tu sana illa lam yanzurillah. Angin tak ngolati pasal Allah dah hadin. Tak ngolati kalban pengolat rahmat maksud. Hatta yanza'ahu sampai nukal ahadin dak sauban. Hatta yanza'a sampai nukal hadin sauban mata mana za'ahu. Hatta yanza'ahu sampai nukal hadin sauban mata ma bila perang naza'a sinukal hadin hu dak sauban. Mata ma naza'ahu. Tabba'an Ummi Salamah haun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak remah abad jauh-jauhan kue ngan kue ni itu bagus. Benih ngan kue keng toro, kau caan gentang benore, toro kau cak patot benore, benih ngan kue keng toro gak mangga, benih ngan kue keng toro cungan-cungan, derma, keng nak kopi aurat, malih tak padang aurat, ni malih tak padang aurat juga. Nomor 2, keng malen apa nyamana atajamul ya jununa Allah Subhanahu wa taala karena Allah. Nomor 3, keng mata kaki nikmat saya barang ki Allah Subhanahu wa taala ada apa.
Karena dalam hadis lain disebut lagi, innallaha idza a'ta li 'abdihi ni'matan yuhibbu ayyara athara nikmatihi alaihi. Innallaha idza a'ta 'abdahu nikmatan yuhibbu ayyara athara nikmatihi alaihi. Sangkuna Allah bila aparang nikmat dak kabulana, maka Allah senang lebur ngolaten nikmat kula atas kebulan. Kewan sur ibarangi kelampis ya anyar gentang ban BHS. Angku ijek taro. Ibarangi Allah Taala senang mun BHS kula ibarangi kid kewan sur ban kelampis. Pada ban sampean di anak bisa memiliki sarung BHS gentang. Bah taro tok bina benaran tak bayang ku. Kamu senang kan ya yang ku bener taro. Selo beda saya taruh. Kan sedangkan yang kue, nggak besar kira itu alhamdulillah. Waktu senang ring tu. Oleh lelaki kan kue taruh ya taruh belum. Boleh kira lancing sampai anak telur yang kue itu. Beda sini, beda setan. Ang kue Jumat, kue Fajar, kue Muinamu karena Allah. Lihat, cetak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin min ashabi yamutu bi ardin, tak ada sini setong orang min ashabi dari banyak-banyak tang sahabat siapa Nabi yamutu seset ahadin min ashabi bi ardin nang setong bumi ba bi makna dzarfiyah ai fi ardin bi ardin nang setong bumi illa bu'itha ya illa bu'itha angin paodi pasirahadin waku hari kiamat qaidan hale nonton wa noron ban tera nor lahum ka'di ahadim min ashabi yaumal qiyamati nang hari kiamat min hadim min ashabi ini kan sahabat tera oding waku tak wadiya an Buraidah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin min ashabi illa walau syi'tu la akhadtu alaihi fi ba'di khalqihi. Angin lamun kasokan kaula la akhadtu yaktina muntu kaula alaihi atas ahadin fi ba'di khalqihi nang sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala wa ya Abi Ubaidah ibnil Jarrah. Lain Abi Ubaidah ibnil Jarrah. Wallahu a'lam maksudul hadis. Kab anil Hasan mursalah atau anil sebabul waritah. Menata sebelum sulit untuk mengartikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min imamin awalin, tak ada sini yang setong imam awalin atau penguasa wala yali wilayatan fa'ila fahuwa walin walin asluhu waliyun qadin asluhu qadiyun awalin atau setong penguasa yuliku babahu se ngunci notop agemba pasal imamin awalin babahu la bengah imamin awalin duna zawil hajah tak menuhi orang-orang yang dihajat. Ini kemaknaan duna zawil hajah tak menuhi orang-orang yang dihajat. Tutup pintunya tak menuhi zawil hajah artinya. Duna zawil hajah tak menuhi orang-orang yang dihajat. Penguasa imam tak alayani masyarakat untuk memenuhi hajatnya. Karena waktu elantik tujuan kelak endingnya kalau orangnya sen penguasa elantik endingnya pelantikan tujuan untuk mensejahterakan ini kata tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan rakyat. Ini tujuannya pokok. Ibarat pemimpin, presiden, gubernur, bupati, lantik kopi itu untuk mensejahterakan rakyat dan masyarakat.
Ternyata masyarakat si mengadu kunci lah bunga tutup tak penuh hajat ya. Masya Allah ni kan. Wal khallati ban kancah ni. Mana nak khallah ha? Wal khallati ban kancah wal maskanati ban kemiskinan illa aulaqallahu angin nutup ngenceng pasir Allah abwabas samai dak banyak-banyak langit duna khallatihi wa hajatihi wa maskanihi karena tak menuai khallana Allah khallan siapa? Zawil hajah orang wa hajatihi ban hajat orang wa maskanatihi ban kemiskinan orang yakni wahidun min zawil hajah orang sedia hajat. Kaf ha mim ta'an Amr ibn Murrah haun. Qala Nabi SAW ma min imamin ya'fu indal ghadab. Pada tining setong imam ya'fu se amaaf imamin. Jadi pemimpin indal ghadab nalikana bekel illa afallah angin panika amaaf pasal Allah anhu dari imamin yaumal kiamati nang hari kiamat. Fid dunya fi dhammil ghadab an maqul mursalat dot. Qala Nabi SAW ma min ummatin ada tining setong umat illa wa ba'duha finnar angin tining sebagian ummatin finnar panikanang neraka wa ba'duha bantining sebagian ummatin fil jannati panikanang surga illa ummati angin tang umat sebenarnya Nabi amin fa innaha kana sakana ummati kullaha sakapina ummati fil jannati panikanang surga amin Allahumma amin ij'alna minhum khatta an ibn Umar dot sanajan sebelum kelak kapina surga ki ayokom neraka sebagian dot khatta an ibn Umar dot qala Nabi SAW tidak hadis ini bidiniha ini dalam agama ummatin bid'atan dak setong bid'ah illa adha'at mithlaha min as-sunnati angin nyiak-nyiaki ummatin mithlaha dak sepadana bid'atan min as-sunnati dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya orang yang bilang melakukan bid'ah, menimbulkan bid'ah, merekayasa bid'ah, menginisiasi bid'ah, berarti itu sudah menyia-nyiakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadu billah. Ta'ba'an ghadib dot. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in habdana hamzah makana gugur di tengah-tengah kalimat. Ma min imri'in santri bungul dia. Ma min imri'in tada tining setong orang. Yuhyi se ma'udi imri'in ardon da bumi. Jadi nyari bumi atau bepah ngale somor ya. Yenum bi orang pancaran banyak kini. Fa yasrabu mangkang nginom minha dari ardon kabidun panapa jantung orang sendi makhluk sendi jantung maksud kabidun panapa makhluk sendi jantung harra sepanas panapa kabid arjang au yusibu atau ngeningi pasira kabid minha dari ardon afiatan dak keselamatan kebarisan illa kataballahu lahu biha ajran angin nyatat pesara Allah lahu untuk imri'in biha sebab afiatan ajran dak kancaran ta'ba an Ummi Salamah haun. Intinya orang saya awakaf ngale somor pahenum ayat kila oleh kancaran singat Alhamdulillah kula kabeh saya bojo mancar manfaat. Silahkan siapa yang enom. Abi apa enom. Ayah.
Abi. Sabe sengeno ya? Sumurjo, nyo mana ya? Tabba'an min salmaun. Ma min imri'in muslimin. Tak ada tining orang muslimin se-Islam yunakki li farasihi sa'iran. Sema perse muslimin li farasihi kaangkui jarana imri'in muslimin sa'iran dak gandum. Dalam beberapa orang nampai gandum, nampai beras, nampai napa untuk pakan jarana. Tsumma ya'lifuhu pas makanaki makani pasira imri'in dak sa'iran alaihi atas farasihi illa kataballah angin nyatat pasira Allah lahu untuk imri'in bikulli habbatin kalaban sapan-sapan biki hasanatan dak kebagusan. Mun gandum saya sampai kela 1000 ya 1000 kebagusan. Dalam macam banyak kerja cak korang makan jaran. Pola jaran kela tempat perang sabilillah. Jadi orang yang searabot makan yang ngenomen kopi penjara. Saja perang si berafiliasi kalaban sabilillah kalaban agama mesti kela penjara raja. Okay. Maka lambat pada orang kaya. Kan tu pada pengajian ibtihan. Orang ini kan nyumbang perang. Bangku teror. Teror ke pengajian kan fisabilillah. Maka orang ini kan mati. Sampai mati pada saya mempe tetangkan. Orang ini kan kalau apa yang neraka sedati deng tandeng perang kini kan. Kalau apa yang neraka sedati aleng kaangku tak kalau ni kan perang kaya. Ni kan kun perang. Kun perang. Itu pengajian tanya ni. Ni kan oleh senyumpang. Nyumpang perang. Tak dua telur kan. Aku terap ni. Mati. Pas bareng mimpi kemarin. Yang perasa orang kenika. Kalau apa yang orang. Saya kebayang tandang sampai tak kalau perang. Jadi barang-barang saya berafiliasi, berdekatan, bersinggungan, kabar masalah sabilillah ini kak jangan diremehkan. Seenteng hati. Sebalik ke barang-barang maksiat si berafiliasi kalaban makeni Islam, merendah Islam, makeni agama Allah, rendah agama Allah, jangan dianggap kecil dosanya, besar sekali. Saya enggak tengah itu. Qala rahimahullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nikah jaran ni kala. Kun makan jaran ni. Warna jaran kala yang ku perang sabilillah. Jika setong biki, bitong setong kebagusan. Hamim haba an tamim dot. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in yakhdhulu imra'an musliman fi mautinin yuntaqasu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa khadhalahu Allah fi mautinin yuhibbu fihi nusratah. Tak ada sini orang yakhdhulu seningkal imri'in. Ningkal kau tak arekan. Yakhdhulu kau tak arekan ya, tak arekan. Tak arekan, tak nolong, tak bentuk. Ni kan ningkalnya. Khadhala yakhdhulu. Ma min imri'in tak ada tiring orang yakhdhulu saya tak arekan pasal imri'in imra'an da orang se-Islam fi mautinin satu tempat yuntaqasu seekor angin fihi pasiran ang muslimin min irdihi dari kamalu anna imri'an muslimin imri'in ya dalam kedua fi mautinin yuntaqasu fihi min irdihi seekor angin fihi nang imra'an musliman min irdihi dari kamalu anna imra'an musliman kamalu anna wa yuntahaku ben irasak fihi nang imra'an musliman min hurmatihi dari kehormatan imra'an musliman illa khadhalahu Allah ta'ala
angin ta'rekan ningkel de imri'in pasal Allah Ta'ala fi mautin yang setong tempat yuhibbu senang imri'in fihi dalam mautin nasratahu da ipantuana imri'in. Sama artinya pada orang kelak kamalonna iput-ceput atau ikorangin atau diganggu kehormatannya sampean oning ningalin sampean tak bentuk mampu aja bentuk sampean mampu aja bela sampean tapi sampean tajahul masa bodoh ambivalen pokoknya engkau kini kasih aku nah tak betul pasti sampean aku akan mengalami setong ketetian sampean yang ngalamin ngak nikah seorang lain tak akan bentuk. Okey, saya ngalam. Maka jangan Nabi hadis ada unsur akhaka zaliman au matluman. Bantu saudaramu yang menganiaya dan juga saudaramu yang dianiaya. Bentuk. Jangan aja bentuk. Pak Ambo pada tak nyak banyak jangan aja. Beri petunjuk. Jangan aja bentuk malah tak saja nancor bela. Dengan bentuk pembelaannya. Pembelaan fisik, non fisik dipersilakan. Wa ma min ahadin bantada tiada orang yang suruh siapa tu ahadin dari Islam dan setong tempat yuntaqasu fihi min irdihi seorangin fasira musliman fihi nang tempat dari kamal musliman ban erosak fi fasira musliman fihi nang maudhi dari kehormatan musliman illa nasarahullah angin apantoh da ahadin basal Allah fi mautin nang tempat yuhibbu senang ahadin fihi in dalam maudhi nasratahu da itolongna ahadin da ipantuna ahadin. Hamim dal wadhiya an Jabir wa Abi Talhata min bin Sahal sah wallahu fi auni al-abdi ma dhamal abdu fi auni akhihi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in muslimin tada tining setong orang Islam tahduruhu salatun makdubatun sehadir da imri'in pada salat sefardah fayuhsinu wudu'aha maka mafakus imri'in da wudu'un maktubah wa khusu'ahu ban khusu'un maktubah wa ruku'aha ban ruku'un salat maktubah illa kanat angin badah salat maktubah kafaratan panika kafarat tepusan lima kandi barang qablaha sebelum salat maktubah minadz dzunubi dari banyak-banyak dosa malam tu'ta kabiratun selama ta'lakonin panapa dosa raja wa dzalika dahru kullu wa dzalik ini saya sebut kala kafarat ila akhirih ad-dahru panika setahun kulluhu sekapir setahun an Utsman sah jadi tak maturan salat fardan jadi kafarat dak dosa-dosa kene dosa-dosa kene maka la tak tahu betul kan salat elang salat ya salat elang beda ayat kisah Quran apa ayat itu ayat itu okey wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-lail innal hasanati yudhibun as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Berdua lagi wa aqimis salata tarafayn nahar sebab turun ayat kaya pada orang yang laki ada sahabat nikah pada yang bini jual kurma di Madinah ni tapi yang bini nikah bermudah berpentana saya jual kurma nikah baru masuk ke rumah wa aku adik di seroma lebih ganteng pala beliau kolaka dia ke dalam nikah ada bah kalau kan siom orang bini ni mari siom keluar kalau kunyium ni kan siom orang bini ni kan keluar mari keluar reng sahabat ni kas tebukan main langsung acabi ke Rasulullah sallallahu ngabala langsung ngabala kula rakatu sagwingnya bibar ai curang sama bini masuk main siom ni kula tidak apa kula ni kan kancine bini yang nang mental tak jawab
Pastoran ayat nikah. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Maka boleh beliau ali hada khassah ya Rasulullah am lil muslimina amma? La, lil muslimina amma. Itu artinya jaring ngasih usul al-ibrah min la min khususis sabab. Al-ibrah la min khususis sabab. Saya bilang bani khusus sabab je bani umum. Bal bi umumil lafzi balik kalaban umum lafaz. Nang usul deku al-ibrah la bi khusus sababi bal bi umumil lafzi. Jadi sebab khusus tapi tekanannya umum. Jika sahabat tidak ada keputusan langsung. Seketika itu juga langsung menyesalnya. Menyesal itu saya kabarlah. Beda hikmah kenikah. Kenapa hikmah? Faktorul ayat kenikah. Bisa orang mukmin selain bisa nyontoh akabeda kita kenikah. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam terus ma min amirin ni kan ma min amirin belum ma min imri'in muslimin tak ada sini sitong orang takunu sebadah lahu panika kandi imri'in salatun panapa salat billail waktu malam. Ini istiqamah biasa tahajud, biasa awitir masalan. Fayaghlibuhu 'alaiha naumun. Maka ngalenti da imri'in 'alaiha atas ningkal salatan ana bi makna mujawazat. 'Alaiha atas ningkal salatan panapa ngalenti naumun panapa tedung. Tangede sampai tak tahajud, tak ngiding. Illa kataballahu lahu ta'ala. Angin nulis pesan Allah Ta'ala lahu untuk imri'in ajra salatihi panapa kencera salat imri'in wa kana naumuhu alaihi sadaqatan ben beda panapa tedung imri'in atas imri'in panika sedekah tedung ban Allah Ta'ala. Subhanallah. Iki cak liban ni mungkin sekalian duka lepas liban malun sampai sebulan iki ban ni jangan kalau bahu ni ke emas sekalian dugaan. Umpama sepena bulan ada tahajud sampai sebulan ya libu terus ya bani. Kayak nakal bani ya libu. Dan non ane setasa. Nikah setong kebelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma min imri'in nyatana mun biasa akhir orang masih berasa cakap. Okay. Kula adik ada biritan, pandai di kul. Mun nikah baca satu tedung, terus cakap kalau sana apa sampean? Nikah cakap mereka. Nikah banyak satu kayak kita. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Baca ke nikah tedung 11 kali. Rahmatur ke Allah. Abdina terus cakap kalau tu. Mesti berasa kayak. Farauhu wa raihanun wa jannatu na'im. 11 kali saya hitung mari macam ni ke 11 pahmator ke Allah abdina terus cakap akal 2 berdaca kayak ni ngeding maksudnya jawab seakan-akan berdaca kayak farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Pas boleh kasah akhirat kafi kisah. Apa akhirat kafi? Baca santai dong. Sekalian cukup. Kalau cakap kalau sekian cakap lagi. Guys ada kafi apa? Qul law kana al-bahru midadan li kalimat rabbih lanafada al-bahru qad min al-alamin yadhi madada qul innama ana basharun mislukum itu baca sekalian. Yohanan tahu saya alarm kan. Jadi langsung tadi alarm waib ni. Okay. 11 kali. Okay, sebarkan apa-apa. Ijazah.
faruhu wa rihanu wa jannatu na'im. Bahasa akhirat kabeh. Qul law kana al-bahru bidadan li kalimati rabbih sampai mari. Kalian cukup ni. Kencaan bila cakap itu cakap alai-alai ni. Mun sampai telur kali ni kayak macam kenika cakap tak lem cakap tak kena mati ke budi ni. Lama macam kaya nyodong kalau telur cakap telur ya Allah ibaca. Cakap yang ku telur sampai telur kali sampai tak lem cakap tak kena mati ke budi. Mata. Tengok ni. Berarti cokok Allah Taala bisa sampai. Oh, hari minta cakap tak cakap. Oh, lah tak ento songko. Lah sini ke. Qala rahimahullah taala ma min imri'in dan yaqra'ul Qur'ana tak ada sini setong orang semacam imri'in da Quran. Jadi hafal maksud tadi. Semua yang sahu pas lupa imri'in da Quran ni kalau pai. Kena tak tahu baca. Dari mah tu sama illa laki Allah ha illa laki Allah baca berafa salah apa angin atamu pasal imri'in da Allah bani Allah saya atamu ka imri'in kini kan kan illa laki ni kan muta'addim illa laki angin apang ki atamu pasal imri'in da Allah nang hari kiamat ajizama hale tokil angkau tanah maktu al a'dha maknanya dia menung bismillah kisah saya maksud tak barokah saya maksud kini kah tus sana ya tu maka nang Faidun Nawal mereka cek kantor sabana saya maksud hadis dua versi. Pertama saya maksud lupa kuaca maturana tak ngamal lagi esena lam ya'mal bimatmunihi tak ngalakoni de esena Quran saya baca kula saya hafal aneka susah saya berdua nikah lepongku tak ingat karena pada hadis lain yang Fadunawal kesama disebut apa Uridat alayya dhunubu ummati yang anjing Nabi. Uridat alayya dhunubu ummati ipadanga kida kau lepan apa dosa tang umat kapi. Sefulan la kau akan yang Nabi pawaning ber malaikat melalui Allah melalui malaikat pawaning. Sefulan ala Korea jam sekian pada Nabi pada malaikat saya tugas. Ngajang yang Nabi falam aradamban uridat alayya dhunubu ummati falam aradamban maka tak ningal goda dosa a'zama selebih raja min rajulin dari orang laki utiyaha sebarang rajulin utiyaha sebarang rajulin ada ayat da Quran ayatan atau ayat ini summa nasiyaha pas lupa rajulin da ayat dari nikah ulama sepertama sekedua kala ada bahwa lepauku bani lupa tak ngalakoni artena cuma dua pendapat nih kaki mengkula ingki cara ngambat kok lupa banyak ke Quran ngalak sepertama ki puru tak ngalakonin esena Quran macam kok sampai esena tela kon itu saraja kenika ngalak kenika tak lupa ayat mengkula Anapa? Mesti kulla takut lupa. Karena setiap muballigh ni kan mesti muntah hafal Quran benda lupa nak ayat ni. Setiap muballigh dai, setiap tukang pidato, tukang morok, kadang sada nak beliau sada morok nya pakai dalil-dalil ayat-ayat ya apalagi. Mula abis dia baca mesti lupa. Seayat, dua ayat, tiga ayat, lupa kan? Dari kebanyakan orang. Ya, engkau lagi jelas. Waktu masalah bahas nikah, bahas masalah katmul waid masalah, tentunya ya apalagi hadis-hadis apa ayat berkaitan dengan katmul waid. Tapi lebih tebas kalau boleh. Ya apalagi. Benar ingat orang yang saya nak keluar Quran saya apa lagi sekarang. Kepala boleh, tekku boleh.
Sering-sering lapana kini kamu balik. Terus terang saya sih. Guna pak. Dia maka guna untuk pendapat sekelas pertama agak disah. Saya maksud yansahu ay taraka al-amala bimatmunihi. Ningkel nama laki kalaban esen. Ya, alhamdulillah mungkin aba muka-muka tak sampai madapah mun aba tak ngelakon esen. Muka-muka. Insyaallah niat ku sedikit. Mantar abak ban Allah tak pasti ada pak Al-Quran ke umat muntak telah mampu abak ngelakoni isena. Okay. Amin. Takok kabul maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Takok sepak ni. Qala dal an Sa'd ibn Ubadah haun ma min imri'in wallahu a'lam. Harus setengah kolom bu. Barakallahu lana wa lakum wa ja'alana wa ja'alakum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al iyyakum min awladina wa banatina wa dhurriyyatina kullama nashna ahli ad-darri wa ahli al-sharri wa ahli ad-dair bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ta'ala wal arifin وفقهنا فقه في الدين واجعلنا من الصالحين ولمن كان امنين المتقين المخلصين المفتحين الى رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم